السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الجامعة يسرني في بدء هذا اللقاء أن أرحب بكم أجمعين، وأن أشكر القائمين على هذه الجامعة إتاحة هذه الفرصة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بمجلسنا هذا، وأن يجعله مجلسا عامرا بالخير والنفع والبركة، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. Mengawali pembicaraan beliau pada kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, beliau ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada para ikhwah semuanya, di pertemuan kita di malam hari ini di tengah-tengah kampus universitas ini, beliau menyampaikan saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tarhib, ucapan selamat datang kepada antum semuanya yang hadir. Sekaligus beliau menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada para pengurus yang telah memberikan, pengurus di universitas ini yang telah memberikan kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan menjadikannya majelis yang bermanfaat dan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi taufik dan Dialah yang mampu untuk melakukan hal itu. Hadithuna أيها الإخوة الكرام في لقائنا هذا عن حقيقة الإيمان، ولكن بين يدي الحديث عن حقيقته أقدم بمقدمة في بيان مكانة الإيمان وأهميته وعظيم شأنه، وأنه أعلى المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف. فالإيمان لأجله خلقنا، وبه ننال رضا ربنا سبحانه وتعالى، ونفوز بجنته، وننجو من عقابه، وبه نسعد في الدنيا والآخرة، وبضياعه يضيع كل شيء. وكما قيل: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يقم دينه. إذا لم يقم المرء دينه
ولم يعنى بإيمانه لا تستقيم له حياة، ولا يطيب له معاش، ولا يتحقق له أمن، ولا ينال سعادة. والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang hakikat iman. Akan tetapi sebelum kita berbicara tentang hakikat iman, beliau mengatakan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebuah muqaddimah atau pendahuluan, yaitu penjelasan tentang kedudukan iman, tentang eksistensinya dan agungnya perkara iman ini, yaitu bahwasanya iman adalah merupakan setinggi-tingginya tujuan dan sebesar-besarnya ataupun seagung-agungnya apa yang dicita-citakan, dan juga merupakan yang paling terpenting di antara seluruh apa yang ingin dituju oleh manusia. Maka keimanan yang dengannya kita ini, yang karenanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita akan memperoleh dari Rabb kita kebahagiaan dan juga memperoleh surganya serta selamat daripada siksanya serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dengan hilangnya keimanan, maka akan hilanglah seluruh apa yang disebutkan tadi. Maka di situ seorang apabila dia tidak menegakkan iman dalam dirinya, maka tidak akan menjadi lurus kehidupannya dan penghidupannya, dan dia pun tidak akan bisa meresahkan kebahagiaan yang dicita-citakannya, serta juga keamanan yang diangan-angankannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya orang-orang, yaitu orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan memperoleh keamanan dan juga mereka akan memperoleh petunjuk. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sementara dia adalah seorang yang beriman, maka niscaya di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghidupan yang baik baginya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu banyak sekali. Wa thamaratu al-iman wa atharuhu wa nataijuhu la hasra laha wa la 'add. Fa kullu khairin ينال في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. وكل بلاء يكشف ويزال فكشفه
وإزالته والسلامة منه ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. فالإيمان تترتب عليه وعلى وجوده أنواع الخيرات وصنوف البركات وأنواع العطايا والهبات، وكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه من خيرات الإيمان وبركاته وثماره في الدنيا والآخرة. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa buah daripada keimanan dan pengaruh-pengaruh baik daripada keimanan tidak bisa kita hitung banyaknya. Maka seluruh kebaikan yang diperoleh baik itu di dunia maupun di akhirat adalah merupakan buah di antara buah-buah iman dan hasil dari hasil-hasil keimanan. Dan setiap bencana ataupun musibah tidaklah dia itu bisa dihilangkan ataupun hilang dan sirna dari seorang, melainkan itu adalah merupakan juga buah daripada buah iman. Maka keimanan di belakangnya banyak sekali macam-macam kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh. Banyak sekali di situ karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dicapai. Maka semakin besar seorang hamba mendapatkan bagian daripada keimanan, semakin besar bagian keimanannya, maka akan semakin besar pula bagian daripada buah keimanannya. ويكفي المؤمن فضلا وشرفا أنه يتقلب في خيرات في كل أحواله، في غناه وفقره، في صحته ومرضه، في سفره وحضره، في جميع أحواله يتقلب في خيرات، حتى فيما يصاب به من مصائب ويبتلى به من آلام أو أمراض فهو يتقلب في خيرات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وفي ضرائه يتقلب في خيرات، فهو في ضرائه يفوز بثواب الصابرين، وفي سرائه يفوز بثواب الشاكرين. والسراء والضراء في هذه الحياة الدنيا نوع من الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن يبتلى بالمال بالثراء، ويبتلى أيضا بالفقر والحاجة. وليس إعطاء الإنسان من واسع المال وغزيره دليل على الرضا، وليس أيضا حرمان الإنسان من المال وأنه فقير دليل على السخط. والله عز وجل يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله؟ كلا، أي ليس الأمر كما يظن هذا الظن، ليس الأمر كما يظن هذا الظن. فإن الإنسان قد يكرمه الله بالمال وينعم عليه في هذه الحياة الدنيا، ولا يكون ذلك دليلا على الرضا، وإنما هذا المال ابتلي به وامتحن. هل يكون من الشاكرين أو لا يكون؟ وكذلك
من قدر عليه رزقه ليس ذلك دليل على إهانته فيقول ربي أهانني، بل هذا ممتحن بغناه وهذا ممتحن بفقره. فإذا شكر الغني وصبر الفقير فازوا أجمعين. حتى إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة أيهم أعظم أجرا عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. ويقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: أعظمهم أجرا أكثرهم تقوى لله عز وجل. قال: أعظمهم أجرا أكثرهم تقوى لله. قال: فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء، لأن ذاك ابتلي بالغنى فشكر، وهذا ابتلي بالفقر فصبر، ففاز هذا بثواب الشاكرين وفاز ذاك بثواب الصابرين. فإذا المؤمن في كل أحواله يتقلب في خيرات، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. أما غير المؤمن فهو في سرائه جاحد لنعمة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي ضرائه ساخط وجزع، فهو خاسر في كلتا الحالتين. Selanjutnya beliau mengatakan, seorang mukmin cukuplah baginya keutamaan dan kemuliaan kalau dia selalu terus menuntut dan mencari kebaikan-kebaikan dari setiap keadaannya dalam kehidupan dunianya, baik itu dalam keadaan dia lapang ataupun berkecukupan, ataupun ketika dia dalam keadaan fakir ataupun miskin, baik itu dalam keadaan sehatnya ataupun sakitnya, baik dalam keadaan safarnya ataupun ketika dalam keadaan mukimnya. Maka seorang mukmin selalu berusaha untuk mencari dan menuntut kebaikan-kebaikan, ataupun selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga karenanya lah Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang artinya sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin itu, karena seluruh perkara baginya itu adalah baik. Apabila dia mendapatkan kelapangan ataupun kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan kesempitan ataupun kesusahan, maka dia bersabar, dan itu baik baginya. Dan itu tidak dimiliki sifat yang demikian ini kecuali pada seorang mukmin. Maka seorang mukmin dalam keadaan lapangnya ataupun senangnya, ataupun dalam keadaan susah dan sempitnya, selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Karena pada dasarnya seorang mukmin itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu diuji dengan harta dan kecukupan ataupun kekayaan, dan juga terkadang dia diuji dengan kefakiran dan kemiskinan. Akan tetapi di situ yang patut diketahui oleh seorang mukmin bahwa manakala Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan dan kesenangan, hal itu bukan sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya. Dan sebaliknya, apabila dia mendapatkan kesusahan dan kesempitan, maka itu bukan dalil bahwasanya Allah telah menghinakan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hal itu di dalam firman-Nya, yang artinya, maka adapun manusia manakala diuji oleh Rabb-Nya, diuji oleh Tuhan-Nya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepadanya, dia mengatakan, Allah telah memuliakan aku. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kekurangan rizki,
dia mengatakan Allah telah menghina saya. Ini adalah keadaan banyak manusia seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ini membantah ataupun membantah ya perkataan manusia yang seperti itu dengan mengatakan kalla. Tidaklah sebagaimana yang dikira oleh manusia. Jadi intinya di situ bahwa manakala Allah Subhanahu wa taala menghalangi dirinya daripada mendapatkan kecukupan harta ataupun kesenangan, maka itu manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kecukupan harta dan kesenangan, itu bukan sebagai dalil bahwasanya Allah telah meridhoinya. Dan juga manakala dia mendapatkan ujian berupa kekurangan harta ataupun mendapatkan kesempitan dalam hal harta, maka itu juga bukan dalil ataupun bukan petunjuk bahwasanya Allah telah menghinakan dirinya. Apabila seorang yang berkecukupan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila seorang yang fakir bersabar dalam keadaannya, maka niscaya kedua-duanya akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di situ ada pertanyaan, mana yang paling utama di antara keduanya? Apakah seorang yang kaya, yang berkecukupan, yang bersyukur, ataukah seorang fakir yang bersabar? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menanyakan hal itu kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal itu. Maka dijawab oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang paling besar pahalanya di antara keduanya adalah siapa di antara keduanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling besar pahalanya. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah bertanya lagi, apabila mereka berdua dalam keadaan yang sama pada ketakwaan mereka, maka siapakah yang paling utama di antara keduanya? Atau siapa yang paling besar pahalanya? Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah gurunya menyampaikan ataupun menjawab bahwa kedua-duanya kalau begitu sama dalam hal pahala. Maka intinya seorang mukmin dalam seluruh keadaan dia selalu dalam kebaikan-kebaikan, baik itu dalam kesenangannya ataupun kelapangannya maupun dalam kesempitan dan kesusahannya. Dan apabila seorang mukmin, apabila seseorang dalam keadaan mendapatkan kelapangan atau kecukupan, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan angkuh dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia dalam keadaan sempit, dia tidak bersabar, justru dia di situ mengeluh akan nasibnya ataupun kefakirannya, maka masing-masingnya akan memperoleh kerugian dalam dua keadaannya. ويكفي المؤمن فضلا وشرفا أنه قد فاز بأحسن زينة وأطيب جمال وأزكى حلية، إذ الإيمان زينة وجمال وحلية فاز بها أهل الإيمان، وأكرم الله عز وجل أهل الإيمان بالتحلي بها. والله عز وجل يقول: ولباس التقوى ذلك خير. ويقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإيمان زينة وجمال، ومن عدم الإيمان وفقده فقد الزينة الحقيقية وخسر الجمال الحقيقي، وإن لبس أجمل اللباس.
وإن تحلى بأجمل الحلي ففاقد الإيمان حقيقة عار من الجمال وعار من الزينة والحلية، إذ الحلية الحقيقية والجمال الحقيقي في الإيمان. Dan cukuplah bagi seorang mukmin dengan kemuliaan dan keutamaan bahwasanya dia telah memperoleh sebaik-baik perhiasan dan seindah-indah kecantikan dan sebagus-bagusnya perhiasan. Karena iman itu tidak lain adalah perhiasan, keindahan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada ahlu iman, kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan hal tersebut kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan kecintaan dalam diri kalian kepada keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghiaskan keimanan itu dalam hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan kebencian dalam diri kalian terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah doanya yang artinya, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisa memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Sedangkan seseorang yang tidak ada padanya keimanan atau hilang daripadanya keimanan, maka akan hilanglah perhiasan dan keindahan dari dirinya. Perhiasan dan keindahan yang hakiki dari dirinya. Walaupun dia memakai pakaian yang paling indah, walaupun dia memakai perhiasan yang paling baik, tetapi di situ hakikat daripada perhiasan dan keindahan itu ada pada iman. وقد صح في الحديث فيما رواه الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يخلق كما يخلق الثوب، أي يبلى ويضعف وينقص بسبب ما يلقاه الإنسان من فتن وصوارف وشهوات وملهيات تضعف إيمانه وتضعف دينه. يخلق كما يخلق الثوب. وكل واحد منا عندما يخلق ثوبه ويكون باليا قديما، هل يبقيه على جسده أم يسارع إلى تجديده؟ وإذا كان الواحد منا يهتم بتجديد ثيابه ونظافتها ويعتني بها عناية دقيقة، فمقام الإيمان أعظم ومكانته أجل. فيحتاج صاحب الإيمان أن يتعاهد إيمانه وأن يعمل على تجديد إيمانه وتقويته، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد إيمانه مع اتخاذ الأسباب النافعات في هذا المقام العظيم. Lalu beliau menyampaikan telah sahih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya iman itu dapat pudar pada diri salah seorang dari kalian sebagaimana pudarnya pakaian. Maksudnya di situ adalah Nabi SAW mengupamakan iman ini seperti pakaian. Dia bisa menjadi lapuk, maka keimanan pun bisa demikian. Maksudnya bahwa keimanan itu bisa melemah dan bisa berkurang, sebagaimana halnya pakaian
yang bisa menjadi lapuk. Karena banyaknya perkara-perkara yang dapat merusak ataupun yang mengurangi keimanan dari fitnah-fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat dan berbagai hal yang lainnya yang itu menjadi perusak-perusak ataupun penghalang-penghalang bagusnya iman seseorang. Apabila seseorang memperhatikan urusan memperbagus pakaiannya, memperindah pakaiannya, maka di situ sepatutnya dia lebih utama untuk memperhatikan bagaimana memperbaharui keimanannya, memperkuat keimanannya, memperbagus keimanannya. Lalu beliau menyampaikan doa, semoga Allah saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki keimanan kita dan menguatkannya. ويكفي المؤمن فضلا وشرفا أنه قد ذاق في حياته الدنيا أحلى طعم وألذ حلاوة. قد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة وله طعم لذيذ فاز به المؤمن وذاق حلاوته المؤمن. ومن فقد الإيمان وخرج من هذه الحياة الدنيا وهو فاقد له يكون والعياذ بالله قد دخل الدنيا وخرج منها ولم يذق أهنأ شيء فيها. Dan cukuplah bagi seorang mukmin bahwa dia telah merasakan dalam kehidupan dunia ini sebaik-baiknya rasa, sebagaimana Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang artinya telah merasakan manisnya iman seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan agamaku adalah Islam serta nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan yang artinya ada 3 sifat ataupun 3 perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seorang, niscaya dia bisa merasakan manisnya iman. Yaitu yang pertama adalah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Dan apabila yang kedua, dan apabila dia mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga adalah apabila dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Maka intinya bahwasanya keimanan itu memiliki rasa, dia itu memiliki kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang mukmin yang hakiki. Sedangkan barang siapa yang hilang daripadanya keimanan ataupun dia tidak memiliki keimanan, maka dia masuk ke dalam kehidupan dunia ini dan keluar daripadanya tanpa sedikit pun merasakan manisnya keimanan tersebut. ولعلي أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق ببيان ثمار الإيمان وآثاره ومكانته العلية، وإلا فإن المقام مقام طويل والباب باب واسع ولا يمكن الإلمام بجوانبه في مثل هذه العجالة. ولكني أنصح
طالب العلم بالرجوع في هذا الباب إلى رسالة عظيمة كتبها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عنوانها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وإذا كان الكتاب لم يترجم إلى اللغة الأندونيسية فإني أنصح أن يبادر بعض الأكفاء من طلبة العلم لترجمته حتى يستفاد منه، فإنه عظيم للغاية في بابه. Dan barangkali kata beliau, pembicaraan tentang yang berkaitan dengan buah-buah keimanan serta kedudukannya saya cukupkan sampai di situ, karena kalau kita ingin membicarakan secara menyeluruh tentu itu merupakan bab yang sangat luas dan tidak mungkin cukup waktunya pada kesempatan yang singkat ini. Akan tetapi saya memberikan nasihat atau menyarankan khususnya kepada para talabatul ilmi untuk merujuk kepada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Judul risalah tersebut adalah At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Lalu beliau menyampaikan apabila kitab tersebut belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beliau menyarankan agar ada orang-orang yang bisa terjun untuk menerjemahkannya supaya bisa diambil faedahnya oleh banyak orang, karena buku ini atau risalah ini adalah risalah yang agung dalam babnya. وعودا إلى موضوعنا حقيقة الإيمان، ولكن أيضا بين يديه أقدم بمقدمة أخرى أرجو أن لا تطول، ألا وهي أن حقيقة الإيمان لا سبيل إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لا سبيل إلى العقل المجرد أو الرأي المجرد أن يعرف من خلاله أو أن تعرف من خلاله حقيقة الإيمان، ولا سبيل أيضا إلى معرفة حقيقة الإيمان من خلال علم الإنسان باللغة وإحاطته بمعانيها، بل لا بد في فهم الإيمان ومعرفة حقيقته لا بد في ذلك من الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يقول الله جل وعلا في آخر آية من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإيمان، ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ والقوم عرب ويفهمون اللغة ومعانيها ودلالاتها، قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر لهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا لما قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، أي أن الإيمان حقيقته إنما تعلم
بوحي الله وتنزيله كلامه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Kembali kepada pembahasan kita tentang hakikat iman. Namun kata beliau, saya pun ingin memberikan sedikit mukadimah pula, mukadimah yang lainnya, yaitu bahwasannya hakikat iman dalam hal kita mengetahui hakikat iman tersebut, tidaklah di situ kita bisa mengetahuinya kecuali melalui kitabullah dan melalui perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk bisa mengetahui hakikat iman hanyalah melalui perantaraan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada akal semata, bukan pula kepada ilmu seseorang ataupun pengetahuan seorang dalam bahasa, maksudnya dalam bahasa Arab. Tetapi itu sekali lagi yang namanya hakikat iman hanya bisa diketahui dengan merujuk kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam akhir surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang artinya demikianlah dan demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari urusan kami, yang mana engkau sebelumnya tidak mengetahui apakah itu Alkitab dan apakah itu Al-Iman. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi SAW sebelumnya tidak mengetahui apa itu hakikat iman, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan penjelasan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat iman tersebut. Kemudian dalam Sahihain, ini Sahih Bukhari dan Muslim, ketika datang utusan dari Qais, di mana mereka bertanya-tanya kepada Nabi SAW tentang banyak hal. Di antaranya di situ adalah bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam surga dan yang lain-lainnya. Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada mereka untuk beriman. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk beriman. Tapi kemudian Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kalian apakah itu iman? Nabi SAW bertanya tentang hal ini kepada siapa? Kepada mereka yang notabene adalah mereka orang-orang awam. Tapi apa jawaban mereka? Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa iman itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan mendirikan salat, serta kalian memberikan 1/5 dari ghanimah yang kalian peroleh. Laisa الإيمان فلسفة متكلم ولا منطق متكلف ولا آراء متحذلق. الإيمان وحي نازل من الله تبارك وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالإيمان عماده كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن لم يعول على الكتاب والسنة في فهم إيمانه ومعرفة دينه فمسلكه كله ضلال وضياع. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya keimanan itu bukan
filsafat orang-orang mutakallim dan bukan pula mantik dari orang-orang yang berbicara. Tetapi iman adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya Dia, yakni Al-Qur'an, turun dari Rabb semesta alam yang dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, yang diberikan kepada Nabi sallam agar Nabi sallam menjadi pemberi peringatan kepada seluruh manusia. Maka keimanan itu hakikatnya adalah bersumber daripada kalam Allah dan juga bersumber daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak kembali kepada Al-Qur'an atau kepada kalam Allah dan kepada kalam Rasulnya dalam hal mengetahui hakikat iman, maka sesungguhnya dia akan terjatuh ke dalam kesia-an dan bahkan terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. فيا أيها المؤمن أقبل على وحي الله الكتاب والسنة، أقبل على هذا المعين العذب والمورد الزلال لتزدد إيمانا ولتنهل يقينا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu Alkitab maupun As-Sunnah, yang merupakan yang merupakan perkara yang dapat membantu kamu untuk bisa mengetahui hakikat daripada keimanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya yang artinya kurang lebih manakala diturunkan suatu surat yakni dari Al-Qur'anul Karim, maka di situ siapakah di antara kalian yang telah bertambah keimanannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka merekalah yang akan bertambah keimanannya dan mereka bahagia ataupun gembira dengan hal itu. Dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu mereka-mereka yang mendirikan salat dan memberikan sebagian apa yang telah yang telah kami rizkikan kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. وبما تقدم يستبين لك الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة من سواهم. فعقيدة أهل السنة قديمهم وحديثهم عقيدة مبنية على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الواحد منهم أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بلا تكلفات. بينما من سواهم
من أرباب العقائد المختلفة يبنون عقائدهم إما على فلسفة أو على آراء أو على أذواق أو غير ذلك من الأمور التي جعلوها موارد لهم في عقائدهم. Dari apa yang telah dijelaskan, maka akan teranglah bagi kita perbedaan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah orang-orang yang selain Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas dasar kalam Allah dan kalam Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah seorang di antara mereka mengatakan, misalnya, saya meyakini, mengitikadi perkataan ini dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Atau mereka mengatakan, saya beriman dengan seperti ini terhadap perkara ini karena perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang selain daripada Ahlus Sunnah, maka akidah mereka itu dibangun di atas akal belaka dan di atas pendapat-pendapat manusia saja. Itulah bangunan akidah mereka. وانظر على سبيل المثال في بيان الإيمان عند أهل السنة كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، وأيضا الكتب المؤلفة باسم الإيمان لأئمة السلف كالإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد، والإيمان لابن منده، وغيرها من كتب السلف رحمهم الله تعالى، تجدها كلها مبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan lihatlah sebagai contoh dalam hal penjelasan masalah keimanan ini, Kitabul Iman yang terdapat dalam Sahih Bukhari maupun yang terdapat dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para imam-imam terdahulu dari para salaf dengan nama Kitab Al-Iman, baik itu yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah ataupun oleh Abu Ubaid ataupun oleh Ibnu Mandah, maka semuanya mereka menulis tentang keimanan yang dibangun di atas dasar kalam Allah dan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. وبعد هاتين المقدمتين ندخل في المقصود الذي هو حقيقة الإيمان، ولكن أيضا قبل الدخول أسأل الإخوة هل تعطونني من الوقت مثل ما مضى أو لا تصبرون؟ Beliau menyampaikan di sini bahwa setelah dua muqaddimah yang telah lalu, insyaallah kita akan sampai kepada pembahasan pokok. Namun sebelumnya beliau bertanya, apakah antum masih memberikan waktu kepada saya ataukah tidak? Ataukah antum tidak sabar? من الأشياء الجميلة فيكم وهي جميلة للغاية أنكم تحبون النوم المبكر، وهذا من السنة، فهل تصبرون أو تنامون؟ Jadi beliau menyampaikan bahwa di antara perkara-perkara yang bagus sebenarnya yang ada pada antum semua ini, bahwa antum senang tidur cepat. Ya, maka di sini beliau bertanya, apakah antum mau tidur ataukah bersabar? إذن سأتحدث وأختصر، وعندي الماء، إذا نام أحد أرش عليه الماء. Jadi beliau akan berbicara dan melanjutkan pembicaraan beliau, tetapi di sini
beliau menyampaikan bahwa di depan beliau ada air. Kalau ada yang tidur, beliau akan siram dengan air katanya. وعندي أيضا حل وسط بين ذلك وأعتبره ثمين للغاية، ألا وهو أن البيان الواسع الذي ذكره أهل العلم في بيان حقيقة الإيمان، والأحاديث أيضا الكثيرة التي ساقها أهل العلم في بيان حقيقة الإيمان، أجمعها لكم في 5 أحاديث، وأعدها هدية أهديها لكم في أمسيتنا هذه. وخير ما يهدى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد كان من دأب السلف رحمهم الله تهادي مسائل العلم. يلقى بعض الصحابة أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية؟ فيقول بلى، فيذكر له حديثا من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Lalu beliau menyampaikan bahwa ada penyelesaian yang tengah-tengah dalam hal ini, dan ini beliau sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, yaitu bahwasannya penjelasan yang panjang lebar yang telah disebutkan oleh ahli ilmu atau para ulama dalam hal menjelaskan tentang hakikat keimanan, dan juga hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang begitu banyak. Beliau akan mengumpulkannya ataupun merangkum semua hadis tersebut dalam 5 hadis saja. Dan beliau sampaikan bahwa ini beliau anggap sebagai hadiah dari beliau untuk antum semua. Sebaik-baik hadiah, kata beliau, adalah kalam Allah dan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana itu merupakan kebiasaan para salaf, diantaranya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa ada salah seorang daripada mereka yang menghadiahkan kepada saudaranya, lalu setelah itu dia menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW kepada saudaranya tersebut. نعم أيها الإخوة الكرام، هناك 5 أحاديث صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان الإيمان وحقيقته، وقد أتت على جماع ما يتعلق بحقيقة الإيمان. فأنصح كل طالب علم أن يعنى عناية عظيمة بهذه الأحاديث ال5 علما وعملا وتطبيقا. Baik para ikhwah semuanya, di sana ada 5 hadis yang telah sahih dari Nabi SAW dalam hal menjelaskan tentang keimanan dan hakikatnya. Dan kelima hadis tersebut telah mengumpulkan seluruh makna-makna hakikat keimanan tersebut. Lalu beliau di situ menyarankan kepada para thalabatul ilm agar memiliki perhatian kepada 5 hadis yang nanti akan dibawakan oleh beliau, baik itu dalam hal pengetahuan tentangnya ataupun dalam hal merealisasikan hadis-hadis tersebut. الحديث الأول حديث ابن عمر عن أبيه في صحيح مسلم، وعن أبي هريرة في الصحيحين، المشهور بحديث جبريل، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث فيه بيان أن الإيمان يقوم على أصول 6 لا قيام للإيمان إلا عليها، بينت في هذا الحديث وذكرت مجتمعة فيه
كما أنها أيضا جاءت مبينة في عدد من آي القرآن الكريم، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه أصول للإيمان لا قيام للإيمان إلا عليها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، ومن كفر بشيء منها بطلت أعماله وحبط دينه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan menanyakan tentang al-iman. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Syekh menjelaskan bahwa hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang iman, yaitu bahwasanya iman dibangun ataupun berdiri ataupun tegak di atas 6 prinsip, 6 rukun, yang mana tidaklah iman itu bisa berdiri ataupun bisa tegak kecuali dengan 6 rukun tersebut, di mana ke-6 rukun ini sebagian besarnya telah disebutkan secara berturut-turut di dalam beberapa ayat, yaitu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya akan tetapi kebaikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Alkitab, beriman kepada para malaikat, dan juga beriman kepada para nabi. Dan juga dalam hadis, dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yang artinya semuanya beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya, dan kami tidak membeda-bedakan antara para rasul tersebut, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami. Ya, kemudian qala sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami memohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Maka ini adalah merupakan prinsip-prinsip keimanan. Prinsip-prinsip keimanan yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila kita mengimani sebagian daripadanya, maka seolah-olah kita telah mengimani keseluruhannya. Dan sebaliknya, apabila kita kufur terhadap sebagiannya, maka kita dianggap telah kufur terhadap keseluruhannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, yang artinya di situ, dan barang siapa yang kufur terhadap iman, maka telah gugurlah seluruh amalnya, dan dia di akhirat kelak akan menjadi golongan orang-orang yang merugi.
الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وهو مشهور بحديث وفد عبد القيس، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحديث لما جاء هذا الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم بالإيمان بالله، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر عليه الصلاة والسلام الإيمان وبين حقيقة الإيمان بالعمل الظاهر من صلاة وزكاة ونحو ذلك، فهذه الأعمال كلها إيمان. بينما الحديث الأول فسر فيه الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب. فأفاد مجموع الحديثين أن الإيمان عقيدة وشريعة، عقيدة في القلب وشريعة بأعمال وطاعات وعبادات يتقرب بها المؤمن إلى الله. فالصلاة إيمان، والحج إيمان، والزكاة إيمان، والصيام إيمان، وبر الوالدين إيمان، وصلة الأرحام إيمان، وكل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها أو أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فهي إيمان. Hadis yang kedua yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahihain yang dikenal dengan hadis utusan Abd Qais, yang telah disebutkan ya sebelumnya, sudah diisyaratkan oleh beliau, di mana utusan ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwa di antara kami dengan engkau ada sebuah kampung yang menghalangi kami. Maka di situ mereka meminta kepada Nabi SAW untuk menyampaikan sebuah perkataan kepada orang-orang yang ada di kampung mereka ataupun di kabilah mereka, untuk disampaikan kepada mereka dan bagaimana di situ agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kalian apakah itu iman? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa iman itu adalah persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberikan 1/5 daripada ghanimah. Maka Nabi SAW di situ telah menjelaskan tentang keimanan dan menjelaskan tentang hakikat iman. Dalam hadis ini, dalam hadis yang kedua ini, beliau menjelaskan iman dan hakikatnya itu dengan amal-amal yang zahir, yaitu berupa salat, berupa zakat. Sedangkan dalam hadis yang sebelumnya, Nabi SAW menjelaskan tentang iman dan hakikatnya dengan apa yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan hati. Dari dua hadis ini saja memberikan faedah kepada kita bahwasanya iman itu meliputi keyakinan dan meliputi pula keyakinan hati dan juga meliputi amalan-amalan zahir. Maka yang berkaitan dengan amalan zahir seperti salat, maka dia adalah iman. Zakat adalah iman. Silaturahim adalah iman. Dan seluruh ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah iman. الحديث الثالث حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، ومشهور بحديث الشعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان
70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذا الحديث الجامع عظيم للغاية في بيان حقيقة الإيمان، وقد أفرده بعض أهل العلم بمصنفات واسعة في بيان دلالات هذا الحديث وفوائده العظيمة في بيان حقيقة الإيمان. وعندما تتأمل هذا الحديث فيما يتعلق تحديدا ببيان حقيقة الإيمان، تجد أنه دل على أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح. فليس الإيمان في القلب فقط، ليس الإيمان شيء يكون في القلب فقط، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، أي أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قول اللسان أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل يقوم به المؤمن بيده، فهو عمل من أعمال الإيمان وشعبة من شعبه، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والحياء وهو عمل من أعمال القلوب، وخصلة من خصال القلوب إذا قامت في القلب أعانت الإنسان على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. وأما من لا يستحي فإنه لا يبالي فيما صنع. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Hadis yang ketiga pada kesempatan malam hari ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahihain yang dikenal dengan hadis Syu'abul Iman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya iman itu ada 70 sekian cabang, atau dalam riwayat yang lainnya 60 sekian cabang. Yang paling tertinggi dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Apabila kita perhatikan hadis ini, bahwa hadis ini telah mengumpulkan penjelasan tentang hakikat keimanan, dan adalah para ulama telah menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang berbagai faedah-faedah ataupun makna-makna dari hadis ini. Dan manakala kita berbicara tentang hal ini, maka kita dapatkan bahwasanya keimanan di antaranya di situ ada yang dilakukan dengan hati, ada pula yang dilakukan dengan lisan, dengan lidah, dan ada pula yang dilakukan dengan anggota badan. Jadi iman tidak hanya bisa dihasilkan dengan hati, tidak pula hanya dengan lisan, tidak pula hanya dengan anggota badan, tetapi di situ iman dihasilkan dengan kesemuanya. Perkataan Nabi SAW dalam hadis ini bahwa a'laha qaulu la ilaha illallah,
yang tertinggi dari cabang-cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan wa adnaha, dan yang terendahnya adalah ibadatul adha 'anil thariq, menyingkirkan sesuatu mengganggu dari jalan, dan al-haya syu'batun min syu'abil iman, dia adalah cabang daripada cabang-cabang iman. Maka yang ingin beliau tegaskan di sini berkaitan dengan ucapan lidah. Pada saat seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu adalah sebelumnya bersumber dari keyakinan dalam hati yang kemudian diucapkan dengan lisan, dengan lidah. Sedangkan menyingkirkan sesuatu dari jalan ada merupakan di antara amal-amal jawarih, di antara amal-amal anggota badan. Sedangkan rasa malu adalah merupakan di antara amal-amal hati, yang mana dengan rasa malu ini seseorang akan dapat menghiasi dirinya dengan berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia dan jauh daripada akhlak-akhlak yang buruk. Sungguhnya Nabi SAW juga telah mengatakan berkaitan hal ini, bahwa di antara yang pertama yang dikatakan dalam nubuwah Nabi SAW adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس ذكر هذه الكبائر في هذا الحديث على وجه الحصر، وإنما على وجه البيان لتأثير أو عظم تأثير الكبائر على الإيمان ضعفا ونقصا. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة عظيمة جدا للغاية في بيان حقيقة الإيمان، ألا وهي أن الإيمان كما أنه فعل للطاعات وقيام بالعبادات والقربات، فإنه كذلك ترك للمحرمات. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى في تعريف الإيمان، قالوا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله. فهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة في بيان حقيقة الإيمان، أن من الإيمان البعد عن الحرام، كما أنه من الإيمان أن تصلي، من الإيمان أن تصوم، من الإيمان أن تتصدق، من الإيمان أن تبر والديك، فكذلك من الإيمان البعد عن الحرام. فالبعد عن الزنا إيمان، البعد عن السرقة إيمان، البعد عن شرب الخمر إيمان، البعد عن المحرمات الأخرى التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم إيمان. ولهذا تحتاج في باب الإيمان أن تقرأ في الكبائر لتجتنبها، لأن اجتنابك لها وبعدك عنها من الإيمان. وفي هذا المقام ينصح المسلم وطالب العلم أن يقرأ مثل كتاب الكبائر للإمام الذهبي ولو مرة واحدة في حياته، حتى يعرف الكبائر وعقوباتها وخطورتها على إيمانه، فيبتعد عنها ويحذر من الوقوع فيها. وإذا حدثته نفسه يوما بمعصية من هذه المعاصي تذكر أنها تؤثر على إيمانه وأنها تضعف دينه، فيبتعد عنها حفاظا على إيمانه ورعاية لدينه وخوفا من ربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث العظيم يفيد أن البعد عن الكبائر واجتناب المعاصي داخل في الإيمان، ويثاب المؤمن على بعده عن هذه المحرمات وتجنبه لهذه الآثام، يثاب
على ذلك عظيم الثواب. والنفي في الحديث ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما نفي لكمال الإيمان الواجب. فإذا ما وقع إنسان في شيء من هذه المعاصي نقص إيمانه وضعف دينه بحسب ما وقع فيه من معصية لله سبحانه وتعالى. Hadis yang keempat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah seorang pezina ketika dia melakukan zina dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang yang mencuri tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan iman, dan tidaklah seorang yang meminum khamr ketika dia meminumnya dia dalam keadaan iman. Penjelasan apa yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW ini bukan untuk pembatasan, tetapi ini semata-mata adalah untuk memberikan penjelasan saja tentang bagaimana pengaruh dosa-dosa besar terhadap keimanan, bahwasanya dosa-dosa besar itu dapat melemahkan atau mengurangi keimanan seseorang, dan bahwasanya iman, sebagaimana iman itu adalah melakukan ketaatan-ketaatan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah, maka termasuk keimanan pula adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Karena iman itu sebagaimana yang merupakan keyakinan para salaf bahwa ataupun ahlus sunnah wal jamaah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka di antara keimanan ataupun di antara yang termasuk ke dalam iman adalah menjauhi apa-apa yang dilarang ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana halnya di antara iman adalah salat, zakat, puasa, dan yang lain-lainnya daripada ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka ketika seseorang menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zina ataupun mencuri ataupun meminum khamr atau berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun termasuk daripada iman. Apabila seseorang menjumpai ada suatu dosa besar, maka dia hendaknya bersegera untuk menjauhinya, tidak untuk mendekatinya ataupun mendatanginya. Oleh karena itu Syekh di sini memberikan nasihat kepada kita semuanya agar kita membaca sebuah kitab, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah taala, yang mana tujuannya di situ ya walaupun satu kali dalam seumur hidup, agar kita bisa mengetahui apa saja sebenarnya perkara-perkara yang dikatakan sebagai dosa-dosa besar, yang tujuannya adalah agar kita menjauhinya dan kita berhati-hati supaya tidak terjatuh di dalamnya. Dan juga agar kita mengetahui bahwasanya semua perkara itu maksudnya adalah dosa besar, adalah merupakan perkara yang dapat melemahkan keimanan, dan tentunya dengan disertai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya apabila dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tadi. Maka dalam hadis ini bahwasanya kita mendapatkan faedah, yaitu yang namanya menjauhi dosa-dosa besar ataupun kemaksiatan-kemaksiatan itu termasuk ke dalam apa yang dinamakan dengan iman. Dan bahwasanya seorang mukmin akan diberi pahala dengan pahala yang besar manakala dia menjauhi dosa-dosa besar ataupun kemaksiatan. Adapun peniadaan yang disebutkan dalam hadis ini
Yaitu ketika Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang pezina ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Maka peniadaan di sini bukanlah meniadakan asal iman. Bukan meniadakan asal iman, tetapi meniadakan kesempurnaan iman yang wajib. وإذا كان للزنا والعياذ بالله هذا التأثير على الإيمان، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن المرأة أو الفتاة إذا تجملت وتزينت وتعطرت وخرجت إلى الشارع أو المجتمعات العامة، فإن مهمتها بهذا الخروج أصبحت مهمة إضعاف للإيمان في مجتمعها، وأصبحت بخروجها هذا عونا للشيطان وأداة من أدواته التي يصل من خلالها إلى إضعاف الإيمان في المجتمعات المسلمة. وهنا يقال هنيئا ثم هنيئا للمرأة المحتشمة المعتنية بحجابها المراعية لطاعة ربها سبحانه وتعالى، المبتعدة عن مثل هذه الأمور التي هي من أعظم إثارة الفتن وتأجيج الشهوات. Apabila kita mendapati pada perbuatan zina waliyadzubillah pengaruh yang begitu buruknya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang wanita ataupun seorang pemudi apabila dia mempercantik diri, berhias, memakai wewangian, lalu kemudian dia keluar ke jalanan ataupun di tengah-tengah masyarakat umum, maka urusan keluarnya di tengah-tengah masyarakat umum itu hakikatnya adalah urusan melemahkan iman mereka dan membantu syaitan dalam rangka untuk melemahkan keimanan manusia. Dalam ini kami mengatakan, kata beliau, selamat kepada seorang wanita yang memiliki keteguhan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menjauhi perkara tersebut. Karena hal itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang beriman. الحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي المخرج في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث من جماع الكلم في بيان حقيقة الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، وهو نظير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد أفاد هذا الحديث العظيم أن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل، وأن الإيمان مجاهدة للنفس ومقاومة للشبهات ومصابرة ومرابطة إلى الممات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستقامة على الإيمان ثم استقم، أي حافظ على هذا الإيمان واعتني به واحرص على رعايته إلى أن يتوفاك الله على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين. اللهم أصلح
لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تتقبل منا مجلسنا هذا، وأن تجعله في ميزان حسناتنا، وأن تجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن تصلح لنا شأننا كله، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Adapun hadis yang kelima atau yang terakhir adalah hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, di mana beliau, yakni Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah kepadaku satu ucapan dalam Islam yang aku tidak yang tidak ada seorang pun yang bertanya sebelumku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhlah engkau di atas hal itu. Hadis ini di antara perkataan-perkataan yang mengandungi makna yang luas, di mana Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan tentang perkara tersebut di dalam firman-Nya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di atas hal itu, maka mereka itu tidaklah merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Dan ayat yang serupa Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di atasnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kalian bersedih dan jangan pula kalian merasa takut. Dan kemudian mereka, para malaikat, memberikan kabar gembira berupa surga yang disediakan bagi mereka. Dan bahwasanya keimanan dari apa yang sudah dijelaskan dalam hadis ini meliputi akidah dan syariat, meliputi ilmu dan amal, dan bahwasanya iman itu adalah mujahadatun nafs, bagaimana mengendalikan hawa nafsu, serta bagaimana menolak segala macam bentuk syubhat-syubhat yang dapat mengganggu peningkatan keimanannya. Maka beliau di situ memberikan nasihat kepada kita semuanya agar kita menjaga keimanan kita, memperhatikan iman kita, dan agar kita bersungguh-sungguh dalam hal tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Dan akhirnya pada akhir pembicaraan atau pertemuan ini beliau menyampaikan beberapa doa yang
saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya di situ semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang telah beliau sampaikan dari doa-doa beliau tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum. Ana ikhwan baru belajar. Alhamdulillah ana diberi semangat oleh Allah untuk belajar. Ana pengen belajar di pondok, tetapi ana punya ibu yang sudah tua. Ya, cuman ibu saja ya dari orang tua yang tinggal dengan adik perempuan ana. Mana yang lebih afdal? Belajar tinggal di ma'had atau menjaga ibu di rumah? Jazakumullahu khairan. Sailun yaqul ya Syekh, ana ahadul ikhwah yani hadisu ahdi fi ta'allum bi hada ad-din. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atani al-hirs ala talab al-ilm, wa fil haqiqah ana urid an ata'allam fil ma'had, walakin indi wa hiya ajuz wa laysa li ghair siwa wa hiya taskun ma'a ukhti. Fa su'al ayyuhuma afdal, hal ana ata'allam wa askun fil ma'had أو يعني أحفظ أو يعني جزاكم الله خيرا. أولا يشكر هذا السائل على حرصه على العلم وطلبه، وكذلك يشكر على حرصه على البر بوالدته، فيشكر على الأمرين، وهذا من أمارات الخير. ومن كان حريصا على العلم وحريصا على بر والدته فهذا من أمارات التوفيق ودلالات الخير. والذي أنصح به هذا السائل هو أن يجمع بين الخيرين، وهذا ممكن، بر والدته والإحسان إليها، ولا سيما وأنها كبيرة سن، وقد قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما، فبلوغ الأبوين الكبر عند الابن هذا باب عظيم من أبواب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فالذي أنصح به هذا الأخ السائل أن يحرص على الجمع بين الأمرين، البر بوالدته وطلب العلم. وإن تيسر له معهد قريب من بيته يذهب للدراسة فيه ثم يعود لوالدته والقيام بشؤونها وأعمالها فهذا حسن. وإن لم يكن ذلك متيسرا إلا أن يذهب إلى معهد بعيد يدرس فيه، فإذا كانت المنطقة التي هو فيها لا يوجد فيها أهل علم ولا يوجد فيها طلاب علم، وكانت والدته ليست بحاجة إلى خدمته لوجود أخته معها أو بعض إخوانه معها، وأذنت له بذلك، فهذا أيضا يكون مما سبق الجمع بين الخيرين. Untuk menjawab pertanyaan penanya tadi, سؤال لك وسؤال لي. سؤال لك وسؤال لي. عندك سؤال وأنا عندي سؤال. ليس أنت فقط تسأل، أنا أريد أن أسأل. Nah. Jadi kata beliau, antum mengajukan pertanyaan kepada saya pun akan mengajukan pertanyaan kepada antum. من يحفظ الأحاديث الخمسة؟ تفضل. الجواب ما ترجمت الجواب. Baik. Beliau menjawab pertanyaan penanya tadi. Yang pertama di situ beliau tentunya mengucapkan atau menyampaikan terima kasih
kepada si penanya yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu, tapi juga semangat dalam hal berbakti kepada ibunya. Dan ini sebenarnya di antara tanda-tanda kebaikan dan juga tanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau di sini memberikan nasihat. Kalau dia mampu untuk menggabungkan antara kedua kebaikan ini, maka itu lebih utama. Dia berbakti kepada ibunya dan bisa belajar di ma'had. Dan itu sesuatu yang sebenarnya mungkin. Yaitu apabila dia mendapati ada satu ma'had yang dekat dari rumahnya, maka dia bisa pulang pergi belajar di ma'had, kemudian pulang ke rumahnya berbakti kepada ibunya. Tetapi kalau misalkan dalam keadaan di mana di tempatnya itu tidak ada satu ma'had yang mengajarkan ilmu, dan dia mendapati ma'had tersebut jauh dari tempat tinggalnya, maka di situ juga sebenarnya sesuatu yang mudah baginya untuk bisa menggabungkan antara kedua kebaikan tadi, yaitu apabila dalam keadaan ibu tidak terlalu membutuhkan atau tidak terlalu memerlukan khidmatnya dengan keberadaan saudari perempuannya, maka dan juga dengan izin, ya, apabila mendapatkan izin dari ibunya, maka dia bisa pergi belajar ke ma'had walaupun jauh tempatnya. Dan dengan demikian sebenarnya dia telah menggabungkan, ya, antara kebaikan yaitu menuntut ilmu dan kebaikan berbakti pada kedua orang tuanya, karena dia mendapatkan izin dari ibunya. Ini jawaban secara ringkas yang bisa saya terjemahkan dari jawaban Syekh Hafizahullah. من يحفظ الأحاديث الخمسة التي جمعت الإيمان، وإن كان خطأي قبل قليل أعطى بعض الإخوة فرصة للمراجعة، فمن يحفظ؟ Siapa yang hafal 5 hadis yang تحفظها جيدا؟ 5 الأحاديث تحفظها جيدا؟ 5 hadis semuanya. Siapa yang bisa خليه يمشي معهم، أعطيه menyampaikan, ya, 5 hadis secara keseluruhan, secara sempurna. من يحفظ 5 حديث تحفظ؟ 5 كلها. أيوة تفضل. خليه لأنه مكبر. تفضل. بسم الله. أولا الاسم ثم الجواب. Sebutkan namanya dulu baru kemudian silakan menjawab. Ismi Yoyo Rianto. Al-hadisul awal, hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau ma yuqal bi hadis Jibril. Adkur hadis tamaman atau نعم. an قال أخبرني عن الإيمان. قال جبريل أخبرني عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الثاني. الحديث الثاني حديث وفد أبي قيس، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا خمس من المغنم. من الغنائم. نعم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث الرابع حديث أبي هريرة، وهو أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ممتاز ما شاء الله. وين هذا جوال هدية للمجتمع. Hadiah berupa sebuah handphone. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يثيبكم جميعا على هذا الحضور وهذا الصبر وهذا الجلوس، وأن يتقبل منكم ذلك، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pada akhir perjumpaan ini beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala kepada antum semua atas kesabaran antum dan duduknya antum di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ini dari antum semua, dan semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Dan akhirnya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.